Salut, c'est Rania Ben Sultan avec vous, qui vous présente des leçons brefs. Le conditionnel présent المضارع عشرتي تكوينه. أولا نقوم بتصريف الفعل في زمن المستقبل البسيط، ثم نحذف نهايات المستقبل البسيط، وأخيرا نضيف نهايات الماضي المستمر. مع جي نضيف AIS، مع tu نضيف AIS، مع il و elle singulier نضيف AIT، مع nous نضيف IONS، مع الفو نضيف IEZ، مع il elle au singulier نضيف AIENT. Le verbe parler. Le futur simple. Je parlerai, tu parleras, il ou elle parlera, nous parlerons, vous parlerez, il ou elle parleront. هذا المستقبل البسيط. الآن سوف نقوم بتصريف هذا الفعل في conditionnel présent. Je parlerai, tu parlerais, il ou elle parlerait, nous parlerions, vous parleriez, il ou elle parlerait. أضفنا نهايات الماضي المستمر. أمثلة من أفعال المجموعة الأولى. Exemple, le verbe rappeler. Je rappellerai, tu rappellerais, il ou elle rappellerait, nous rappellerions, vous rappelleriez, il ou elle rappellerait. المجموعة الثانية. Exemple, le verbe finir. Je finirai, tu finirais, il ou elle finirait, nous finirions, vous finiriez, il ou elle finirait. أمثلة من أفعال المجموعة الثالثة. نبدأ. Le verbe partir. Je partirai, tu partirais, il, elle partirait, nous partirions, vous partiriez, il ou elle partirait. مثال 2. Le verbe lire. Je lirai, tu lirais, il ou elle lirait, nous lirions, vous liriez, il ou elle lirait. Exemple 3. Le verbe cueillir. Je cueillerai, tu cueillerais, il ou elle cueillerait, nous cueillerions, vous cueilleriez, il ou elle cueillerait. Exemple 3. Le verbe avoir. J'aurais, tu aurais, il ou elle aurait, nous aurions, vous auriez, il ou elle aurait. استخدام مضارع الشك للتعبير عن جملة طلبية بأسلوب أكثر تأدبا، ولذا يستخدم كثيرا في سؤال المواقف بديلا عن صيغة الأمر. مثال: Je voudrais que vous m'expliquiez cette leçon. أو للتعبير عن رغبة في المضارع أو المستقبل. Exemple: J'aimerais travailler comme joueur. أو يستخدم لإعطاء نصيحة، وفي هذه الحالة تستعمل أفعال faire, pouvoir, devoir. نأخذ مثال عن استعمال فعل devoir. Tu devrais être attentif en classe. مثال آخر عن فعل faire واستعماله في الجملة الشرطية. Tu ferais bien d'étudier tes leçons le jour au jour. أو للتعبير عن حدث يستحيل حدوثه مع سي الشرطية، نضع سي مع l'imparfait مع الconditionnel présent. Donc, si nos joueurs jouaient mieux, ils gagneraient le match. Un autre exemple: si j'avais le temps, je pourrais te raconter d'autres récits. وأخيرا للتعبير عن الشك والاحتمال. Regarde cet homme, il serait le docteur. Les conditionnels si. قاعدة إذا الشرطية. الجملة الشرطية تتكون من حدثين. الحدث الأول هو فعل الشرط، والحدث الثاني هو جواب الشرط. الحدث الذي يلي سي مباشرة هو فعل الشرط. Donc سي مع فعل الشرط مع جواب الشرط، أو يمكن أن يكون جواب الشرط مع سي مع فعل الشرط. الجملة الشرطية لها 4 حالات، هي: أولا للتعبير عن الحقائق،
si مع مضارع exemple si tu vas à Giza tu vois les pyramides exemple 2 si tu travailles tu réussis si tu travailles tu réussis إذا عملت تنجح Si votre réveil s'arrête, il faut changer les piles. إذا توقفت réveil المنبه il faut changer les piles يجب تغيير البيل أو البطارية أو يمكن استعمال أيضا الجملة الشرطية للتعبير عن شيء يمكن حدوثه في هذه الحالة نجد سي مع مضارع مع مستقبل بسيط exemple Si tu étudies bien le français, tu obtiendras 50 sur 50 à l'examen. إذا درست الفرنسية جيدا تتحصل على 50 في الامتحان. Si tu finis ton devoir, tu pourras regarder le film. Donc إذا أنهيت واجبك أو درسك بإمكانك أن تشاهد الفيلم. Je te visiterai ce soir si j'ai le temps. سأزورك هذا المساء إذا كان لدي وقت. يمكن أيضا استعمال الجملة الشرطية للتعبير عن النصيحة. هنا نضع سي مع مضارع مع أمر. exemple Si tu veux être en bonne santé, fais du sport. إذا أردت أن تكون في صحة جيدة قم بالرياضة. exemple 2 Si tu as froid, mets ton manteau. Exemple 3 Prends un taxi si tu es en retard. خذ تاكسي إذا أنت متأخر. أو يمكن استعمال أيضا جملة شرطية للتعبير عن الاستحالة. هنا نضع سي مع ماضي مستمر مع مضارع شرطي. exemple Si tu prenais un taxi, tu arriverais à l'heure. إذا أخذت تاكسي ستصل في الوقت. Si les chauffeurs faisaient attention, ils éviteraient l'accident. إذا الشوفير انتبه سيتجنب الحوادث. Si j'étais en classe, je répondrais à cette question. إذا كنت في القسم سأجيب عن هذا السؤال.